Okay, so open na to ang app, Ziho app. So i-ride. Okay, so connected na tong Bluetooth device. So main battery, it's 96%. So try na to unlock. Good afternoon o may hapon sa tanan. So it's been about mga 2 years and 6 months na ginagamit nato ni katong Ziho na E8. But unfortunately, karon dili na ko maka-connect sa iyang Bluetooth connection. So tanaw nimo diri sa app na siya disconnection notice sa Bluetooth, no. So di naka-connect, and before that nana ko'y makita nga inani na alarm mo, control system battery failure, so replace immediately or replace something. So karon lang after na to siya nailisan og ligid katong all-terrain or dual sport tire na tong ligid, dili na nako siya ma-open, dili na ko ka-connect niya, and nana ko'y suspect ato niya na most probably ang ihang 12 volt battery is padung na gid siya mamatay or kinahanglan na gid siya i-replace. Imagine, more than 2 years and a half, and usually lifespan sa mga lead acid battery nga naa diri nga naka-install is mga inana lang, mga swerte na kayong maabot kag 2 years and a half. Okay, so karon atong i-check ang battery niya o check it physically kung bloated na ba siya, and check na to ang voltage kung napa ba or something, para na atong ma-determine na kinahanglan na gid siyang mailisan. And kibalo naman jud ko nga murag padung na gid siya mailisan, so i-purchase na ko daan og battery to replace the 12 volt battery inside, og mao ni siya nga klase sa battery ang atong gi-purchase. Yeah, so naka-box pa gid siya, naka-pouch pa gid. So ato siyang ilisan og lithium iron phosphate na battery. So last time naukab naman to nato siya sa siya nga type sa battery. So it only needs a 12 volt 5 ampere battery, but kani it's a 12 volt 6 ampere hour battery, and lithium na ni siya. So hopefully ang lifespan na niya is much longer and mas nindot po diyang charging cycle. Okay, lithium ion batteries, especially kani lithium iron phosphate battery, is durable ni siya nga type sa battery compared to a lead acid battery. Medyo mahal lang siya gamay, around mga 1,000 plus, but in the long run hopefully magdugay pa ni siya. So before ta na itaod, inspect na nato ang existing battery karon kung sa status, and check na to kung most probably bloated na gito siya nga battery. Okay, so ato siyang tanggalon, physically check na to, and try na to i-replace karon. Kaya ang situation mo karon, di na mo on ang display, so most probably patay na gid ang 12 volt battery. Remember, ang 12 volt battery sa Ziho electric motorcycle is naniya tanan connected ang control modules sa motor. So most probably ang relay para sa bigger capacity battery, so siya may control, including Bluetooth connection, so nasa niya. Okay, so ato siyang tanggalon and double check na to ang battery. Okay.
So natangtang na itong cover, so double check na to ang battery. So physically sa babaw medyo bloated digid siya. Check na to ang voltage. Okay, no? So, grabe yung voltage, 2.9 volts na lang. So patay na gud siya. So out of the 12 volts, 2 volts na lang yun siya. So muna di na gid ta ka connect sa to ang Bluetooth connection. So tiwason tanig tanggal and leave na to, double check kung sagay sitwasyon sa battery. Okay, no? So na-remove na itong battery. So physically mo makita dali bloated digid siya. Burot digid siya. Oh. So this is a Dynavolt Nano Gel. So gel type din siya ng klase sa battery. It's 12 volts 5 ampere hour. So grabe, burot na gid siya. So ano gid ni? Okay, so double check na tong voltage. Okay, so voltage is around 4.1 volt na lang. So patay na gani siya. 32. Okay, so try na to i-list ang new battery and hopefully ma-okay na siya. Okay, so muna ni ang replacement battery. So based sa iyang physical na comparison, mas mubo siya, but ang iyang width hanggang iyang height is pareho lang. Okay, mas taas o mas dako ni siya, but this is an gel type battery. Okay, so before nila to install, based sa manual diri, naka-stage siya diri na before installation, check the battery voltage if it is within the normal range. So ang suggested na diri is around 12.2 to 15 volts. So tester na to. Okay, so based sa tester, battery voltage is around 13.2, so 13.19 volts. Okay, so goods kayo siyang battery. So pwede na to siya i-install. So ito sa siyang batangan o mga terminal connector, which is pinadaan niya, and ato siya i-install later. So before na to install ang bagong battery, naukba naman na to siya. Ato na pa din siya ang limpyuhan. So gamitan na to og brush, cleaning brush. Okay, so since kanina battery is medyo mubo man siya, atong butangan og foam dito sa ilawom para gamutaas siya, para nagbutang na to sa iyang bracket katong power horizontal niya diri, dili ni siya mag-irog-irog or magkalog-kalog. So atong siyang butangan og foam sa ilawom kani, konti extra na foam, or much better katong styrofoam. Kani lang siguro, no? So, yung styrofoam na pinadala.
So kanina foam, mas maayo na siya siguro. Butang natin na rin. So, sakto ra kayo siya. Tao na to mga terminal. Okay. So, okay, so installed na. Taon na to ang battery. So, check na to ang voltage. Especially nga na siya load karon. Okay, so voltage is 13.1 volts. Okay, so ayos. So hopefully mo turn on na ni o maka-connect na ta sa Bluetooth connection sa motor. Okay. Okay, so open na to ang app. Zio app. So i-ride. Okay, so connected na tong Bluetooth device. So main battery, it's 96%. So try na to unlock. Ayos. So okay. Connected na. And time is around 3:19. Sakto ba na diri sa atong phone? Okay, so ni-sync na po siya sa time via Bluetooth. Lock na to. Okay. So double check po na to. Unlock. And check na tong alarm. So kaganina ni 12:14. So kung imong tan-awon diri, kung ako siyang i-trace back, so nag-start ni ang alarm around 1 month ago. So with this one, so kabalo na ta na if mo tunga na to siya nga alarm, especially kaning low battery reminder for central control system, but pasabot ana na you have most probably around 1 month to replace the 12 volt battery. Okay, so na-install naman na to ang 12 volt battery. Ato ni siyang i-try og charge karon and check na to ang voltage sa battery. So the first time na gi-check na to ang charging voltage sa 12 volt battery, it's around 14 volts. So karon ang voltage sa lithium ion phosphate na battery is around 13.2, 13.1. So dapat if mag-charge ta, voltage niya is mosaka siya at around 14 volts para ma-charge pud apil ang 12 volt battery while charging the main battery. Okay, so ito na ning stop since okay na ni siya. Okay, so connected na tanan, Bluetooth. Okay na, mo-open na sad nato ang display. Okay na pod. So, okay, so function na tanan. Hazard, left, right. Okay, so okay na gid siya tanan, normal na. So charge na to siya karon initially. Check na to ang charging voltage. Okay, prepare na to daan. Okay, so charging na ta at 96%. So karon i-check na to sa ubos kung pila ang charging voltage na to sa 12 volt battery. Okay, so test na to. Okay, so charging voltage is around 13.8. So
Ayos, so importante taas iyang charging voltage basing sa iyang initial voltage nga 13.2, so meaning charging ni siya. Okay, so hopefully magdugay ni siya nga klase sa battery since this is a lithium iron phosphate battery. Ayos, so okay siya. Okay, no, so we have successfully replaced the 12 volt battery for the controller system module sa ato ang Ziho E8. So buot pasabot na if ever sa inyuhang mga Ziho electric motorcycle, it will prompt you na the control system battery is at a low voltage. You need to replace it within 1 month. Sa ako lang na experience no, so within 1 month nailisan nimo siya, so that you won't be facing the same problem as mine na dili na siya mo turn on ang display, di nakaka-connect sa Bluetooth because the 12 volt battery is fully drained na. Okay, so with this sa kaning battery, hopefully butang na nako ang link description sa type sa battery na we purchase online to replace your existing gel type battery to a lithium iron phosphate battery. So kibaw naman ta, or siguro sa wala pa nakibaw, lithium iron phosphate battery can be charged 100% all the time with less battery degradation. Okay, so diri lang sa kutob, and hopefully magdugay na siya ng klase sa battery. So remember, it's around 2025, July of 2025 nakailis na ta og battery sa atong Ziho EA8. So diri lang sa kutob, and see you on the next one. Thank you.